السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعي قناة مريم التعليمية، أهلا ومرحبا بكم في تتمة درس أورثوغراف les accents. Je m'entraîne. أتدرب. Ajoute ses besoins l'accent qui convient. غادي نعملو l'accent على هاد الكلمات إلا كانوا كيطلبوا أننا نعملو لهم l'accent. عندنا l'histoire هي حكاية أو قصة، وكنعنيو بها كذلك l'histoire اللي هو التاريخ. l'histoire كيف ما كتشوفوا هاد لو مو هذا ما محتاجش اننا نزيدو له اكسون. عندنا اون فوت هو القبو. الوغ فين نعملو لاكسون؟ فوت محتاجه اكسون سور لو او. عندنا لا فيرم ما محتاجاش نعملو اكسون. عندنا انتريسون هي مهتم، نعملو اكسون سور لو او. عندنا اون كاريس. شنو قلنا في القاعده في الحصه اللي فاتت؟ ملي كيكونوا دوبل كونسون ما كنعملوش لاكسون سور لا لتر اللي كتكون قبل منها. عندنا ان شاتو هو القصر، غنعملو اكسون سور لو ا، اكسون سيركونفلكس. ماتر نفس القاعده، عندنا هنا دوبل كونسون. عندنا ان بالي قصر ما محتاجش حتى هو اكسون. اون سيفيليزاسيون ما محتاجاش اكسون. عندنا لا غريل غادي نعملو اكسون سور لو او، اكسون سيركونفلكس. لو فغير عندنا اكسون غراف سور لو او، فغير. عندنا درول اكسون سيركونفلكس سور لو او. لا كولير غادي تدي اكسون سيركونفلكس سور لو او، اكسون غراف. لا كولير هو الغضب. différent نعملو accent circonflexe, accent aigu sur le e, différent. Le père, accent grave sur le e. 2. Orthographie correctement les mots entre parenthèses. غنكتبو هاد الكلمات اللي بين قوسين بطريقه صحيحه، يعني غادي ناجوتيو لهم لي مو اللي محتاجين اننا ناجوتيو دي زاكسون. عندنا mon père غنعمل accent grave sur le e. mon père et mon frère، حتى frère منا في التمرين اللي قبل accent grave. en visiter عندنا le verbe visiter، هذا le participe passé de le verbe visiter. le Louvre هو متحف اللوفر. dans la forêt في الغابة كتبو forêt، و forêt كتدي accent circonflexe sur le e، forêt. il y a des chênes عندنا accent circonflexe sur le e. nous écrivons كتبنا écrivons كتدي accent aigu sur le e. nous écrivons des écriteaux هما ديك بحال لي زافيش ولا لافتات، يعني كتكتب بحال واحد ليماج ولا واحد لو تكست، واحد الجمله معبره على واحد الحاجه، يعني بحال لافيش. les écriteaux pour sensibiliser للتحسيس. هادي préposition. accent grave. la sauvegarde des musées accent musée. نعملو accent aigu sur le premier e. musée هو المتحف. où se trouve la mosquée Hassan II؟ يعني هنا كنقلبوا على واحد لوندغوا. الوغ هاد او هادي كاينه او ديال لو شوا، كاينه او ديال لوندغوا. الوغ غنعملو نكتبو او، غنعملو accent grave sur le u. où se trouve la mosquée هي المسجد الحسن الثاني، وغنعملو accent sur aigu sur le premier e.
Mon frère. نكتبو mon frère. نعملو accent grave sur le E. Mot dépose. Dépose. Accent aigu sur le E. يودعني كل يوم في المدرسة. Tous les jours à. A. Préposition accent grave. À l'école. École. École avec accent grave sur le E. Question 3. Ajoute les accents qui conviennent sur ces mots, puis classe-les dans le tableau. هاد لي مو نعملو لهم l'accent المناسبة ليهم بعد نرتبهم في هاد الجدول. عندنا لغاتو. لغاتو هي المجرافة. Accent circonflexe sur le A. Le mystère. Mystère avec accent grave sur le E. عندنا la pièce. La pièce avec accent grave sur le E. Le présent. Présent avec accent aigu sur le E. Écrivant la même chose avec accent aigu sur le E. Trait. Trait avec accent grave sur le E. Différent avec accent aigu. La forêt avec accent circonflexe sur le E. عندنا لغاتو بأكسون circonflexe هنكتبوها في الخانة ديال الأكسون circonflexe. لغاتو. Le râteau. Le mystère avec accent grave هنكتبوه هنايا. Le mystère. La pièce. La pièce. Le présent avec accent aigu. Le présent. Écrivant avec accent aigu. Écrivant. Trait avec accent grave. Trait. Différent accent aigu. Différent. La forêt avec accent circonflexe. La forêt. En 2 ans, je m'évalue. Récris les phrases en accentuant les mots qui ont perdu leur accent. غادي نعاود نكتبوا هاد لي فراز ونعاودو نعملو لهم accent ديالهم اللي ضاعت. Elle a été invitée par ma mère. نكتبوا la phrase. Elle a été invitée par ma mère. Elle a été avec accent aigu. Invitée. Le participe passé de le verbe inviter avec accent aigu par ma mère, accent grave. Elle a commandé une crème glacée. Elle a commandé une crème glacée. هي كوموندات واحد لا glace crème glacée. Elle a commandé هو le verbe au participe passé de le verbe commander avec accent aigu une crème glacée. Ils ont répété leur rôle au théâtre. عاودوا الدور ديالهم في المسرح. كتبوا la phrase. Ils ont répété leur rôle au théâtre. Ils ont répété leur rôle avec accent circonflexe sur le O. Théâtre, عندنا accent aigu ou accent circonflexe sur le A. L'année dernière, les élèves jouaient là. السنة الماضية التلاميذ لعبوا هنا.
l'année, dernière, les élèves jouaient là. Un petit peu l'année dernière avec accent aigu. Dernière, les élèves jouaient là. هاد لا هادي كتعني endroit ماشي article défini. Il a trouvé l'entrée du musée. وجد مدخل المتحف. Il a trouvé l'entrée du musée. عندنا trouvé participe passé avec accent aigu. L'entrée du musée. Question numéro 2. Donne 4 mots avec un accent grave. Des mots avec accent grave. غادي نكتبو règle, succès هو النجاح, fièvre هي كما كنقولوا السخان ولا الحمى fièvre, وعندنا voilà. Donne 4 mots avec un accent aigu. Accent aigu, نقولوا médecin, طبيب, épisode, حلقة, éléphant هو فيل, café. Donne 4 mots avec un accent circonflexe. Âne ou حمار. Boîte. Le bas, accent circonflexe sur le i. Tête, la tête. Chaîne.